بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحسن بالمسلم الذي صام رمضان إيمانا واحتسابا أن يشكر الله تعالى على نعمة الهداية لصيام رمضان، ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يسأل نفسه ويقول: هل تقبل الله مني صيامي وصلاتي وسائر عملي في رمضان، أم هو مردود علي وغير مقبول؟ هل تبت إلى الله توبة نصوحة وندمت على ما اقترفته في الماضي وعزمت على فعل الخير في المستقبل؟ هل دعوت الله تعالى بقلب خاشع خاضع أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وأن يصلح حالي ويثبتني على الإسلام؟ هل أحسست بأن حالي قد تحسن في نهاية رمضان وبعد رمضان، وأصبحت ممن يؤدي واجباته بحب ورغبة واقتناع، وأن قلبي أصبح طاهرا من كل حسد وغل وكراهية لمسلم أو مسلمة؟ هل حرصت على تبليغ هذا الخير الذي أحسست به وذقت حلاوته إلى أهلي وأولادي وأقاربي؟ هل أنوي الاستمرار في طاعة الله عز وجل والابتعاد عما يغضبه بعد رمضان؟ هل تمنيت أن أكون جندي من جنود الرحمن وداعية من دعاة الإسلام أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية، وأنشر الخير في أهلي وفي الناس من حولي؟ إخوة الإيمان، إذا كان جواب أحدنا عن هذه الأسئلة إيجابيا وموفقا، فما عليه إلا أن يحمد الله تعالى ويسأله الثبات على صراطه المستقيم. ومن أراد أن يثبت على طاعة الله عز وجل بعد رمضان، فما عليه إلا أن يعمل بالدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من صيام رمضان، وسنأتي على ذكر بعضها بعد قليل إن شاء الله. Chers frères, chères sœurs, il est préférable aux musulmans qui a jeûné le mois de Ramadan de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a facilité le jeûne et qui l'a aidé à bien se comporter durant le mois de Ramadan, en disant: louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Alhamdulillah alladhi hadana wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Le musulman doit s'interroger lui-même en disant: est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté tout ce que j'ai fait durant le mois de Ramadan? C'est-à-dire, est-ce que les bonnes actions et œuvres que j'ai accomplies pendant le mois béni étaient agréées et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me suis repenti sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que j'ai vraiment invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il efface mes fautes et pardonne mes péchés? Est-ce que je me sens bien après le mois de Ramadan et je pratique bien mes devoirs religieux avec amour et avec grande sincérité? Est-ce que je me sens que mon cœur est purifié de toute jalousie et toute haine contre un musulman ou une musulmane? Est-ce que j'ai pensé à transférer ce que j'ai appris pendant le mois de Ramadan à ma famille, à mes proches et à mes camarades?
est-ce que j'ai formulé l'intention de poursuivre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rester toujours sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala? J'espère que la réponse à toutes ces questions est positive et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement pour qu'il nous guide et nous protège dans cette vie d'ici-bas. Ainsi, celui qui veut être toujours sur le chemin droit, après le mois de Ramadan, il doit respecter et appliquer les leçons qu'on a conclues du mois de Ramadan. Je citerai tout à l'heure quelques leçons, Inch'Allah. إخوة الإيمان، ما هي الدروس والعبر التي يمكننا استخلاصها من صومنا لشهر رمضان المبارك؟ وفي الحقيقة أن الدروس والعبر هي كثيرة، لكن ما لفت نظري كثيرا هما أمران اثنان. الأمر الأول هو أن بعدنا عن الشيطان الرجيم أو بعده عنا يسهل علينا كثيرا طاعتنا لله عز وجل وامتثالنا لأمره ونهيه، ونحس بالقرب كثيرا من الله عز وجل، وهذا ما شعر به كل مسلم في رمضان. وربما يفسر هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. والعبرة من هذا الكلام هو الحذر من مكائد الشيطان الرجيم بعد رمضان، وأن نجتهد كثيرا في محاربته ودفعه بعيدا عن حياتنا حتى يستقيم حالنا على طاعة الله عز وجل، ونشعر دائما بقربنا من الله عز وجل كما شعرنا بذلك في رمضان. فالحذر من مكائد الشيطان باعتباره العدو الأكبر للمؤمنين، وقد أقسم صراحة بعزة الله أن يغوي عباد الله. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ولهذا وجب على المسلم أن يكون أشد احتراسا من الشيطان منه من عدوه، بل عليه أن يضع الشيطان على رأس قائمة أعدائه، لأنه هو أعدى الأعداء وهو أمكر الماكرين. وصدق الله تعالى حين قال: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فأين تكمن خطورة الشيطان؟ إخوة الإيمان، خطورة الشيطان تكمن في كثرة أبوابه التي يدخل عليها للإنسان، فإذا أغلق باب منها جاء الشيطان من باب آخر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من الجسد، رواه الإمام مسلم. ومن أبواب الشيطان أذكر منها الغضب، الشهوة، العجلة وعدم التثبت، البخل، الكبر والغرور، سوء الظن، الجهل في الدين. فكيف تسد هذه المداخل يا ترى؟ تسد هذه الأبواب بذكر الله تعالى والاستعانة به سبحانه وتعالى، وهذا هو أهم سلاح نقاتل به عدو الله. دلنا الله عليه في القرآن حين قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وحين قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وحين قال:
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذن فأهم سلاح هو ذكر الله عز وجل، ولذلك قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله هو عمارة القلوب وتنويرها، وهو جلاء القلوب وصفاؤها. قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: الذكر باب الله المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. وقال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وما دام المؤمن يذكر ربه فهو في حصن حصين من الشيطان، فإذا غفل عن ذكر الله انفتح باب الحصن ودخل منه الشيطان، وعندها يصعب إخراجه. فبذكر الله يصرع العبد المؤمن الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. إخوة الإيمان، ليس هناك شيء قط أنفع للإنسان المؤمن من ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. أخرجه الإمام أحمد والترمذي ومالك في الموطأ. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا أردت أخي المسلم أختي المسلمة أن تكون من أهل السبق والفضل عند الله، فما عليك إلا بكثرة الذكر لله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: للذي طلب منه الوصية لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. Chers frères, chères sœurs, quelle leçon peut-on tirer du mois de Ramadan? En réalité, elles sont nombreuses, mais les 2 leçons qui m'ont attiré l'attention sont les suivantes. La première, être éloigné du Satan, Shaitan. C'est une bonne chose qui nous facilite beaucoup l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous aide beaucoup à accomplir nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, et pendant le mois de Ramadan, nous avons bien remarqué qu'un grand nombre de gens se repentent et que se retournent vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela peut être expliqué par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: le premier jour du Ramadan, les satans sont enchaînés. Donc, la leçon qu'on peut tirer de tout cela est d'être toujours vigilant vis-à-vis du Satan et se méfier de ses ruses. Il faut fournir l'effort nécessaire pour s'éloigner du Satan et il faut le repousser le plus loin possible de notre vie afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Et comme on a fait durant le mois de Ramadan. Pour cela, on doit se méfier des ruses de Satan, car il s'agit du pur ennemi de l'homme. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre Satan en disant: Satan est proche de nous comme le sang qui circule dans nos veines. Pour que Satan arrive à ses fins,
il utilise plusieurs moyens, tels que la colère, les passions, la précipitation, l'avarice, l'orgueil, l'ignorance dans sa religion, etc. Ce sont les différentes portes dans lesquelles le Satan peut pénétrer pour égarer les hommes. Comment peut-on combattre le Satan? Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit les faiblesses de Satan et les méthodes efficaces pour le combattre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ceux qui sont pieux, lorsqu'une influence de Satan les menace, ils se réfugient vers Allah et les voilà clairvoyants. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Allah dit également: et si jamais Satan t'incite, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Donc, à chaque fois que Satan t'incite, tu dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tu récites sourate An-Nas: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc, chers frères, chères sœurs, l'évocation d'Allah est la purification et la luminosité du cœur, car les cœurs rouillent, comme le fer rouille. Comment les nettoyer et comment les rendre brillants? C'est par l'évocation d'Allah, bi dhikrillah, comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, subhanahu wa ta'ala: ceux qui croient et qui s'apaisent au souvenir de Dieu, n'est-ce pas que c'est au souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. En effet, grâce à l'évocation d'Allah, le croyant arrive à vaincre Satan et de la même façon, Satan arrive facilement à vaincre les gens éloignés d'Allah qui l'évoquent très peu ou pas du tout. Sache, mon frère, ma sœur, qu'il n'y a pas mieux pour toi que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il s'interroge les compagnons: voulez-vous que je vous dise quelles sont vos meilleures œuvres? Quelles sont celles qui sont les plus pures et les plus méritoires auprès de votre roi Allah? Celles qui élèvent le plus haut votre degré, celles qui vous rapportent plus de salaire que le don de votre or et de votre argent, ou que le fait d'aller à la rencontre de vos ennemis pour en frapper les coups et pour qu'ils vous frappent les vôtres. Les compagnons dirent: nous voulons bien savoir, ô messager d'Allah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'évocation de Dieu exalté, dhikrullahi subhanahu azza wa jal. Donc mes frères, ma sœur, si tu veux être parmi les vainqueurs auprès d'Allah azza wa jal, ta langue ne cesse d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. إخوة الإيمان، الدرس الثاني الذي تعلمناه من مدرسة رمضان هو مجاهدة النفس بثلاثة أشياء. إذا أردت أن تجاهد نفسك فما عليك إلا بالالتزام بثلاثة أشياء تعلمناها من رمضان: أن تجاهدها بالصوم في النهار، وأن تجاهدها بالقيام في الليل. إذن أن تجاهدها بالصوم في النهار، وأن تجاهدها بالقيام في الليل،
وأن تجاهدها بالصبر على الطاعة والصبر على المعصية. وهذا الموضوع يتطلب منا توضيحا أكبر، ربما سنخصص له حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. Chers frères, chères sœurs, la deuxième leçon que nous avons tirée du jeûne du mois de Ramadan, c'est la lutte contre les passions de l'âme. Et cela à travers trois choses. Lutter contre son âme par le jeûne durant la journée, lutter contre son âme par la prière durant la nuit, lutter contre son âme par l'endurance devant l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et aussi devant la commise des péchés. Cette deuxième leçon, ça nous demande beaucoup de temps pour l'interpréter et peut-être sera le sujet d'un autre rappel إن شاء الله سبحانه وتعالى. قبل أن أختم هذه الحلقة أذكر إخواني وأخواتي أن المسجد ستفتح أبوابه إن شاء الله سبحانه وتعالى غدا السبت 6 جوان انطلاقا من صلاة الظهر حتى نقيم الصلوات الخمس إن شاء الله في المسجد. Je vous rappelle, mes frères, mes sœurs, que la réouverture de notre mosquée aura lieu demain 6 juin à partir de Salat al-Dhuhr pour les 5 prières canoniques. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بعد رمضان وأن يسد علينا أبواب الشيطان، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.